BC Nichiba eba 25-year Silver Jubilee Celebration Tring Bishikatal Palai Zakha Long Traiberi Dolati Prabai Khobjak Moinama Krishna Deverma SB Rengnokni Thung Noklawo Tring Bishikatal Palai Mani Jago Miss Rignai Fashion Subot Natotoke Funuk Zakha Asalo Batai Mungo Miss Rignai Batai Keplai Ingnai eba Winner no Yafarzaka Pular Shogat Khok Thamsi Sai eba 30,000 rang te rangsak ni ring second no Yafarzaka Khok Nisi Sai rang eba 20,000 te third no Yafarzaka 10,000 rang Otring Bishikatal Parzak Bat Hayo sponsor Raidong Ka Kalimata Jewelers te Hamari Store Nainadi Chini Mangpliwo Tring Bishikatal Phil BC Nichiba Kamala Ruksawi Bahake Palai Zakha Mr. Bapi Day on the stage. Can we have Mr. Bapi Day on the stage, please? Nin mungkai An semaya nung tini je uyon arunge je misri kena yang mani nini bekap besuk jerte tong tong mung hai kaba nini bes kangon nin nahar mung tamung nai ang trong sa yang wilang pahay na imang hay na nini agi rogo kuno ojak oino jaga rogo kuno omte hai batai mung rog klaijak dan awan first time na nin mungkai ang Maria Dewa Maria Dewa mah Ini parah kan? kamu naman Nombor kelas berapa pori itu? ang 12 pai tahun ni tibol promotion kayak nini mane nini wan chu mung tamo nung tamung na musung dokter namu sugo ang doktor na musung kaya aman sugo jadi World Cup kayak tonggang ke ekdin sukses manai acha nungbo college pori ang college yang preparation kayak tong kucing kayak tong acha 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 o batai mung jaga o painai hai ka ba nung ji tine nin logo nung ware wansu ang walawan sugo ya ti rakhi dai hai pono বসে পছন্দ চিনি পারাবো হাই মানি নগো কে আং অনেক ন nung moi na man jaga ni no ই আং মইনা মানি ন আনি পারা অজাগানি অজাগাবো ন Gini nih email live loh kamu. ani melai ringke ang kaisa blogger pas ko professional blogger namu sungo tan ringke ang onek na ati hekam khai ani mane tongkha guta ang acha norok to tini jiti norok to bilai khana khatong do ka next time rogo je lukurok te bonong ni next time rogo je phainai rok no norok tam ko khusana musu ati no ko kuzana mu sungo ani hingke nor joto nor phai participate khai paiji participate khai ga hingke joto ni no confidence debo bangma mane manai amuna thana mu sungo nin mungkai ani hingke shuro bide borma Mike doal para moi namo moi na mawo acha nini nung tini o jaga o batai mung jaga o paiei nini besu jorte kha tong tong mung hai ka ba nini bes kangon nini nahar mung tamung nai ang tinoro batai belai khana tong thoka ang buskango tebo sak sak no kam khana bage awan shu acha mane nini hobi sai ka ba nini nahar mung hai ka nung tamung na musu ani hobbies rok to musanani ta traveling khainani ga ani aim life ka professor ngani tangai khe ang believe khayo je education is the most powerful weapon which one can use to change the world acha পড়াশোনা বাই যত খাইনা নাঙ্গো अब পড়াশোনা খাই যত বড় সাকসেসফুল মানতে মানে আমার আশা Tay nombor college berapa pori nombor? ang পড়ি তো আসাম ডাউনটাউন ইউনিভার্সিটি ইয়ার দইরা যে মিষ্টি কিনাই যে স্পঞ্জে যে করতেছে বিষয়টা একটু তুলে ধরেন এটা বলতে এখানে আজকে বিগত অনেক বছর ধরে হইতেছে প্লাস মানে অল ত্রিপুরার মানে সবচেয়ে বড় যে রেগানাস প্লাস ইস্যু মানে যেটা রেগানাস যেটা হইতেছে এটা মানে এখানের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হইতেছে আচ্ছা যার কারণে আমি এখানে সবসময় মানে ইনভলভ আছি আচ্ছা প্লাস আগামী দিনে থাকবো আচ্ছা অল টাইম এই বছরে কত আপনি এই স্পঞ্জটা করছেন এটা তো মানে কত এটা তো মানে আচ্ছা 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 মানে যতটুকু আমার সামর্থ্য হয় ততটুকু আমি আচ্ছা, এটার মধ্যে ইয়ে করতে পারি মানে আগামী দিনে চাই
যাতে আরও মানে এটার মধ্যে আরও আকর্ষণীয়তা হোক মানুষ, যাতে আরও মানে আজকে এইবার 19 জন এপিসোড করছে, আগামী দিনে যাতে আরও বাড়ে ওই সিস্টেমে আমরা আগামী দিন আরও বাড়াই নেব। কোন উত্তর থেকে? হ্যাঁ, কোন উত্তর থেকে? ওই থেকে আর মনুধলাই ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা, দোকানের নাম দোকানের নাম হচ্ছে কালীমাতা জুয়েলার্স ফ্রম মনুঘাট। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম স্বাগতম দাস। আচ্ছা স্যার, স্যার মানে नों बमनो नाहार मुं नायै ओ जे जगह 10 बছर रमै नों स्पन्सर खाइफाय माने मिस दिगनायो अबनो किजा तिसै सारे हामबाय फिलार नरमो साइकाति मिडिया बदलनो खानि खामजामा खाया फारो ए बिसि कताले चिबाय ते खुंगाहाम लेके हामबाय जारा माने सिनते और 10 বছর केन्दै मिस्ट्री गनायनो स्पन्सर खाइ तंमाने मेन मुतो खुंखा सिनि कानमो बिगनाय कालचार अबनोते जों बुसकांनि आवायमो तरिना दि एवं बिसिङाव जोंनि यां जेनेरेशननि जे ग्रुप खायनायनि जेता कालचार ससाइटि बा सिनिखिनि तंमानि बिसिङाव सावरायनो जेवन रिसार्च दाबो जतनि आनिनो लुगोसो तत्राव रियाखै जे खाय जों इन्टारनेशनल लेभेल तंमा हाय बिगनायनि सिङाव आसा खायो बुसकां सालाव माहिनते आगक थानाय ए सिनि यां दै ग्रुप जे तंनायरंगो बुसकांव तेबो खा कुवार खायै तेबो तंथकमानि बाय तेबो बुसकांव पार्टिसिपेट खायजोंथ ए बुसकां सालनि बागै इमान गाहाम नुयाखै आगकना माननो बागै आं जाने जे मानमाने प्रब्लेम थायो ए आं सुबादुरो याखार सारता केसे खक सुंगंगाय नरो 10 বছর रमै जे मिस दिगनायनो असक जरते हामजागै फेमानि यागोलो निनि नाहार मुंहायाखबा लुकुरक जे तं कसं तंनाय रनो नरो असे आगो फेमानि यागोलो जे तागफोन आगोगि तंया बरो रनो नोंता कक गजाना मसो हामबाय बिलाइके हाइसिङो बिसिङै सिनर 10 বছর खाय जे फेमान बिसिङो कायसा कम्पिटिशन बुखाव दङ जों कायसा क्वालिफिकेशन फिक्स खायो एटलिस्ट माइदि फार्स्ट बा ताबो 12 स्टैंडर्ड तुका नेक्स्ट इयार थांनाय ग्रेजुएशन स्टैंडर्डआव बरनि कायसा मुजुंनाय इच्छा दङ जे आं बुसकां सालाव पार्टिसिपेट खायनो हांखाय एटलिस्ट 12 स्टैंडर्ड फाइनल नांनाय ग्रेजुएट फाइनल नांनाय अब कायसा बुखाव मुजुंना दङ जों बागि मुजुंना दङ जे टिउशनाव थांगाखाय गुला थांना बागै दति बाहायके परि गुला थांनानै सेम बाहायना बरनि थानायाव कायसा कम्पिटिशन दङ गाबोमा बरक बुङावबो सारनो खायो माइदिनिबो मार्क हामथुगारि बाइक पाइरिनाय बा 12 स्टैंडर्डआव मार्क हामखायगिरि अमदै जागाव तुरत लांनाय अमहाय आसिरो माइसो महायनो गामिनि जते महायके मुथुमा तखाय जों तो आवाय मुंथ सारा तुराव नङै तंखा जे फाइनाल फाइमाखा ते गामिनि बरबो अमनदै सिरमु ते आगमु এই যে কানमुनो तिकिचा बुसकांव ग्रुप करिनाय जे बुसकां सालाव खायने बिसि खायके तेसा मिस दिगनाय किने सर आपने निसिम नंगे आले मुखाय आसिजोमा आंग काननिनो बो दुकान ने आंग मयने मानि न जागानि न दुकान दुकान यानि हामार स्टोर आंग गप कन्टेक्ट साप्लाय ठीक है।